Presiden Prabowo Subianto rampung mengikuti sejumlah rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 di Brasil pada Selasa 19 November. Selama 3 hari di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan kepala negara anggota G20. Prabowo tiba di Brasil untuk KTT G20 pada 16 November 2024. Kemudian pada hari selanjutnya, 17 November, Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global. Kemudian di hari yang sama, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kemudian menghadiri Indonesia-Brasil Business Forum. Kepala negara menekankan bahwa Indonesia berupaya menciptakan iklim bisnis yang positif guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada 18 November, dilakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Dalam pertemuan itu, Prabowo ingin meningkatkan kerjasama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Kemudian, di hari yang sama, pertemuan dengan para pemimpin MIKTA. Pertemuan MIKTA di KTT G20 Brasil menegaskan kembali peran forum ini sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah saat Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bahkan tangan kanan Prabowo juga sempat digenggam oleh Erdogan yang menunjukkan keakraban dan penghormatan di antara kedua pemimpin. Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global di dalam ketika menghadiri KTT G20 Brasil 2024 pada 18 November. Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi hijau. Kemudian, pada tanggal 19 November, Presiden Prabowo bertemu atau mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara membahas berbagai isu strategis yang menjadi prioritas bersama Indonesia-Prancis. Kemudian yang terakhir, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura ini sempat berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo tak lama setelah ia dilantik sebagai Presiden Indonesia. Rio. Semoga lancar Pak. Mantan Rizal, mantan Brazil, mantan Malaysia yang sini. Malaysia sama Diana. Selamat datang Pak. Siap.
First of all, Your Excellency, Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres, thank you very much for meeting with us today in the middle of your very busy schedule. I understand you flew 20 hours from Baku, so I really appreciate this meeting. We really appreciate, respect, and support your consistent stand to uphold international peace, international justice. Acima da média brasileira, podendo apresentar o Mato Grosso do Sul, conhecer, ter ótimos resultados. Quer ver? Vou bater essa imagem. Então, without further ado, I invite President Subianto to deliver. We value investment, so it is our, we are dedicated, we are determined to create a positive business environment. We want to send a team to study this, the Brazilian meal program for the school children. Good. Thank you very much. Excellency. I know you're ready for this. We are opening up our health sector. We are opening up even foreign hospitals can open local branches and operate in Indonesia. We are already opening special economic zones. Also for in the field of education, Excellency, we hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our because we have a vacuum, we have a That's it. This is the privilege to be a woman. Small room, that's medium. Media, thank you. Colleagues, thank you. Başkanım da yapıyoruz. Above everything. Es un privilegio recibirlos en México. FIFA Zapata. Gracias, perfecto. Gracias. Es mi canciller. Ya le encargamos de una vez la reunión. Pero están invitados a México y luego vamos a Corea. 여러분들은 한국에 초청해 주십시오. Well, I would like to welcome all of you to Korea. Hepinizi de Kore'de misafir etmek isterim. And we will also respond to your invitation and would like to come as well. Sayın Başkan. Sí, Thank you very much. gracias. We'll see you in Mexico then. Thank you. Christian. Gracias. 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 Gracias y que viva Zapata. Gracias. That was the highlight of the music. I am Zapatista. Well,
Wait a minute. Da República. For his remarks, we now invite the President of the Federative Republic of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Em um mundo, não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, Every year you get one more star. Yeah. Thank you for sending it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.